हॉस्पिटल भरे हुए थे, लोग मर रहे थे और चारों सिमत पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी ने जोर पकड़ा और इस सबब से लोग बीमार हुए और बहुत से लोग क्या हो गए, हलाक हो गए। लेकिन ये जो बिच्छू है, ये जो टिड्डियां नुमा बिच्छू है जिनके अंदर बिच्छुओं के डंग हैं, ये 5 महीने तक जमीन के रहने वालों को सताएंगे। कितने महीने तक? 5 महीने तक। उनके डंग मारने से लोग बड़ी अजियत के साथ बीमार होंगे और उनके जिस्म में बहुत से फोड़े निकल आएंगे और बहुत सी अजियत होगी। लेकिन ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने यीशु को क्या किया है? रद्द किया है। जिन्होंने यीशु को क्या किया है? रद्द किया। लेकिन जिन पर मोहर हुई है, ये वो दौर है जब इस्राएल पर मोहर हो जाएगी और उनको बिच्छू यानी कि टिड्डियां डंग नहीं मारेंगी। लेकिन जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया है, उन्हें 5 महीने तक जर पहुंचाएंगी ताकि उनके जिस्म में ऐसी अजियतनाक दर्द होगी, ऐसी अजियतनाक कि लोग मौत मांगेंगे। क्या मांगेंगे? लेकिन मौत खुदा के बगैर नहीं आएगी। सो ये तंग करेंगी बहुत ज्यादा जमीन पर, जमीन के रहने वालों को। जमीन के रहने वालों को कौन तंग कर रही है? टिड्डियां। और टिड्डियां कौन थी? फरिश्ते। और इब्लीस लोगों को तंग कर रहा है किसके कहने पे? यीशु के कहने पे, क्योंकि इब्लीस पर यीशु का पूरा क्या है? कंट्रोल है। यहां खुदा की बादशाही का अजीब भेद देखते हैं। और खुदा ने इस टिड्डियों को ताकत दी और लिखा है, और इस धुएं से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छों की ताकत दी गई और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन के घास या हरावल किसी चीज दरख्त को जर न पहचाना, उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छों के डंग मारने से आदमियों को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। वो मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। कभी कभी इंसान इतना बीमार हो जाता है। मैंने एक खानदान का आपको हाल सुनाता हूं। एक खानदान के अंदर उनकी मां को कैंसर हो गया और कैंसर की एक ऐसी स्टेज होती है जहां हड्डियां और गोश्त गल जाते हैं और बड़ा दर्द होता है और चीखता है जो इंसान इस अजियत में होता है। और वो मां इतनी अजियत में थी कि वो जब वो चीखती थी, रोती थी, धाड़े मारती थी, तो औलाद जो थी डर जाती थी और उस अपनी मां की चीखों को देखकर घबरा जाती। ये सच्चा वाकया है। डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने कहा जब तक ये जिंदा रहेगी इसकी चीखों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल? उनका इसका हल क्या है? मौत है। अगर इसको मौत आ जाए तो ये बच सकती है। क्या मौत आने से कोई बचता है? नहीं। इस अजियत से इसे मौत निकाल सकती है। बहुत इलाज कराने के बाद हालात वैसे के वैसे रहे। बच्चों से ना देखा गया, शौहर से ना देखा गया। उनके डॉक्टर साहब अब आप ही को हल निकालें क्योंकि मौत इसके करीब नहीं आ रही। सो डरें इस वक्त से। हम अपने जिस्मों की हिफाजत नहीं करते, हम खुदा की चीजों की कदर नहीं करते। हम इन प्रस्तुश को एक इबादत का हिस्सा समझते हैं कि शायद लोगों को जमा करने के लिए है। यह आपकी बड़ी बरकत इसमें छुपी हुई है। इस आखिरी अयाम में जो इबादत प्रस्तुश करेगा वो महफूज रहेगा बीमारियों से, हालात से, मुसीबतों से, तंग तुर्सियों से, हर किस्म के इब्लीस के हमले से वो महफूज रहेगा। क्योंकि आप पर क्या हुई है? आप पर क्या हुई है? आप पर क्या हुई है? काश अब सब हाथ उठाकर चलाकर बोलते तो आज इब्लीस आपके अंदर से भाग जाता। आप पर क्या हुई है? सो ये जो मोहर हम पर हुई है ये बड़ी खास है।
ابلیس کے منصوبے سے اب باہر آ گئے. سو جانتے کیا ہوا؟ بچوں کی رضامندی سے، شوہر کی رضامندی سے اسے انجیکٹ کرنا پڑا تاکہ اس کی کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے. پھر وہ بہن چھوٹی اور وہ خاندان چھوٹا اس بڑی بلا سے. صاف خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ تندرست ہیں. بیماریاں ایسی خوفناک آنے والی ہیں کہ آپ کی سوچ و خیال سے نہیں. یہ دنیا کی تمام طبیب تھڑک جائیں گے، نہ میڈیسن ہوگی، نہ ویکسین ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور رہے گا نام صداتی کر مسیح کا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں صاف لکھا ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے، یعنی کہ بیماری کے سبب سے لوگ کہیں گے میں چھت پر جا کے چھلانگ مار دیتا ہوں، اور جب چھلانگ مارے گا تو چھلانگ تو لگے گی مگر چوٹیں اور بڑھ جائیں گی، موت نہیں آئے گی. گلے میں رسا ڈال کے پھانسی لینے کی کوشش کی جائے گی، پھانسی تو ہوگی مگر گردن کے مہرے کھچ جائیں گے، موت نہیں آئے گی. آپ کی اذیت بڑھے گی. اس دور میں لوگوں کی اذیت بڑھے گی کیونکہ کلیسیا اس وقت آسمان پر ہوگی. اگر آپ کلیسیا میں رہے، کلیسیا کے ساتھ رہے، اپنے آپ کو پہچانا، خدا کے ساتھ رہے، تو آپ زمین پر اس دور کو نہیں دیکھیں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اس دور کا حصہ ہوں گے. یہ خطرناک ہے. وہ موت مانگیں گے اور موت ان سے بھاگے گی نہیں. مرنا نہیں ہے کیونکہ جینا مسیح ہے، اور اگر تمہارا جینا مسیح نہیں تو مرنا بھی مسیح نہیں ہوگا. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑی اذیت زمین پر ہوگی. اس لیے خدا نے کہا کہ پہلا افسوس ہو چکا ہے. ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کی گئی ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے. ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے تھے، اور ان کے پاس لوہے کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے تھے، بختر تھے، اور ان کے پروں سے آوازیں آتی تھیں جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں. اور ان کی دموں میں بچھو کی سی طاقت تھی، اور ان میں ڈنگ بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو زر پہنچانے کی طاقت تھی. اتھاگڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا. اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں آپلون ہے، یعنی کہ یہ فرشتہ موت کا فرشتہ ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے، اور تھاگڑے پہ جس فرشتے کو مقرر کیا گیا وہ موت رکھتا ہے، اور اس نے انسان سے گناہ کروایا. اور یہ فرشتے موت رکھتے تھے مگر مار نہیں سکتے تھے، کہ حکم کس کا تھا؟ یسوع کا تھا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے. یہ کتاب بہت مشکل ترین کتاب ہے. یہ ہمیں اس فیوچر، اس مستقبل کی طرف لے کے جاتی ہے جو آپ نہیں دیکھیں گے اگر آپ مسیح میں قائم رہے. اگر آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا، قبول کیا، تو آپ اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے. مگر ہم سست ہیں. میری دعا ہے کہ ہم سب جسمانی سوچ خیال میں بہت کمزور ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ہوا میں اڑ سکیں. ہمیں سے بہت سے لاپرواہی مسیحی ہیں جن کے اندر کوئی بھی خدا کے لیے پیشن نہیں ہے. وہ آج بھی دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ غور نہیں کرتے کہ جب انسان مر جاتا ہے کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی ساتھ. آپ کا بینک بھرا ہو، آپ کا گھر بھرا ہو، آپ کے گلے میں سونے کی چینیں ہو، دنیا کا سارا مال ہو، لیکن آپ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے. موت ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے، وہ آپ سے سب کچھ چھین لیتا ہے. اس لیے یسوع نے موت پر کیا پائی ہے؟ ہاللویا. موت پر کیا پائی ہے؟ کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے.
सो इस फतह में जिंदगी बसर करें जहां जमीन की आफतें आप पर असर न करें। जानते हैं उम्मतें और कौमें परेशान हो जाएंगी कि ये मसीही है, इसे कुछ नहीं होता, ये मसीही है, इसे कोई जर नहीं पहुंचती। लेकिन आज भी बीमारियां हमारे घरों में घुस आती हैं। सबब क्या है? क्योंकि हम खुदा का हुक्म नहीं मानते। मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया में सिर्फ सब चीजें खुदा के ताबिया हैं, लेकिन बशर खुदा के ताबिया नहीं है। खुदा का कलाम कहता है अगर तू मेरी इबादत तो प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर। खुदा ने आपको एक अच्छा परस्तार दिया है। वो जब गाता है बेटा राग रागनियों से, साजों के साथ, तो आपको चाहिए कि समदो सना से फायदा उठाए। आज बच्चों ने बड़ी मेहनत की ताकि हम अंदर इबादत कर सकें। बेटा असद तो बीमार भी था, इस हालत में भी उसने सारी ऑर्गेनाइज किया, और अभी यहां काम अधूरा है, लेकिन आपको रास्ता करने के लिए कि आप बच जाएं मौसम से, हालात से। सो इस चीज की कदर करें, इस घड़ी की कदर करें कि अभी आप कलाम सुन सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आए। मेरे शौहर ने आज क्या कहा, मेरी बीवी ने आज मुझे क्या कहा, मेरे हालात ने मुझे क्या कहा, इन सब चीजों से बाहर आ जाए जब वो खुदा की चौखट पे आ जाते हैं। आपका मिशन होना चाहिए ये घड़ी मेरी बरकत की घड़ी है और मैं इसे जाया ना करूंगा। सो एक बड़े तूफान से हम गुजरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यीशु नहीं चाहेंगे कि आप इस अज़ियत को देखें। खुदा ने बनी इस्राएल को जब छुड़ाया तो मुल्क के मिस्र में क्या हो गया? बीमारियों ने, पानी कड़वे हो गए, खून आलूदा हो गए, बादशाह उसका पलोठे मर गए, उसकी धरती के तमाम पलोठे मर गए, उसकी फसलें उड़ गईं, मुल्क के मिस्र तबाह हो गया क्योंकि खुदा छुड़ाने उतरा था। और उसके सारे जादूगर, बड़े से बड़े जादूगरों की कोई जादूगरी ना चली क्योंकि खुदा वहां मौजूद था। दुनिया के खुदा फराउन के बेटे को ना बचा सके, मगर इस्राएल के छत्ते में रहने वाले कुत्ते भी महफूज रहे। लेकिन कुत्ते, हराम कर, जादूगर खुदा की बादशाह में दाखिल ना होंगे। सो एक बड़ी बरकत है जिसे हम सब मसीही ने रोक रखा है। अगर हम सब मिलकर प्रस्तुत करें, अपनी कौम को हम छुड़ा सकते हैं। गुर्बत आपके घरों से भाग जाए, बिच्छू आपके घरों से भाग जाए। मैंने कहा था मोहरें खुल रही हैं और मोहरें खुलती जाएंगी, ये बंद नहीं होंगी। आज हर घर में झगड़ा है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में रुपए पैसे का मसला है। ये सारी चीजें, हालात, तंग दस्तियां, ये दुनिया की आखिरत गुजार कर रही हैं, मगर आपकी तैयारी नहीं है। आप ख्वाहिश करते हैं मगर पूरी नहीं होती। लेकिन अगर कलाम लिखा अगर तू मेरी इबादत और, शाबाश, इन 5-6 लोगों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हाथ उठाया। अगर तू मेरी इबादत और, तब मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी, तेरे इलाके में कोई बांझ, तेरे मुल्क में सूखा। ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी प्रस्तुश। इसके एक एक बोल, एक एक मिसरा जो आप यहां खड़े होकर गाते हैं, ये आपके लिए बरकत निकाल रही होती है। आप जब यहां से बाहर जाएंगे तो दुनिया की तमाम गंदगी, तंगदस्तियां, मुसीबतें आपके आगे से भागेंगी, क्योंकि आपने रब्बुल फाज की प्रस्तुश की है, आपने जिंदा खुदा की प्रस्तुश की है, जिसकी सारा जहान, आसमान और जमीन की सारी कुव्वतें जिसके ताबे है, आपने उस जिंदा खुदा की इबादत की है। ये जमीन आपके लिए सोना उगल सकती है। ये हालात आपके आगे से भाग जाएंगे, ये मुसीबतें आपके जिस्म को छोड़ देंगी, दुश्मन के सब बिच्छू, डंग मारने वाली बदरूहें आपके घरों से भाग जाएंगी, झगड़े की बदरूहें भाग जाएंगी, नापाकी की तस्वीरें भाग जाएंगी, नजासत की तस्वीरें भाग जाएंगी, क्योंकि आपने बर्रे के खून को कबूल किया है और जिंदा खुदा की क्या की है? इबादत की है। सो ये खास इबादत है।
ये खास घड़ी है, आप सब कुछ बदल सकते हैं क्योंकि आपके पास जिंदा खुदा है। जब आपके पास यीशु होते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती है। हुकूमत वाले यीशु के शागिर्दों के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तेरे शागिर्द टैक्स नहीं देते? ना तो यीशु को काम करते थे ना शागिर्द। तो यीशु ने क्या कहा? जाओ झील में बांसुरी डालो, यानी कि कुंडी डालो, और जो पहली मछली लगेगी उसे निकालो और उसके मुंह से सोने की मशकाल निकालो और मेरे लिए, अपने लिए इनको दे दे। तो हजारों खरबों मछलियां थी झील में, लेकिन जिस मछली के लिए हुक्म हुआ था कि वो आए और मशकाल दे ताकि उनका टैक्स दिया जाए, वो हजारों करोड़ों में से निकलकर आकर उस कुंडी में लगी जिसका हुक्म यीशु ने दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आपके बिल कैसे अदा होते हैं, आपके टैक्स कैसे अदा होते हैं? खुदा की इबादत और प्रस्तश से। इसने क्या कहा? सारा दिन मेरे साथ रहे, शागिर्द टैक्स रुखसत कर दे ताकि दूर दराज गांव में जाके खाना खाएं और अपने सोने का बंदोबस्त करें। इसने कहा तुम इनको खाने को कुछ दो। तो पतरस क्या कहता है? ओहो, इसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए, खाना बनेगा, फिर ये खाएंगे, फिर ये जाएंगे, हम कहां से लाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है। वो नहीं जानते थे कि उनके पास कौन है, जैसे आज आप नहीं जानते कि आपके पास कौन है। आपके पास कौन है? कौन है? ये जब पहले गीत पे आते हैं तब तो ऐसी आवाज नहीं होती है आपकी, ऐसे ही है जी। बेटा इमरान थक जाता है आपको प्रस्तुत करवाते, फिर आपकी आवाज आती है। मजा उस दिन आएगा जब हम सब मिलकर बेटे के साथ प्रस्तुत करेंगे और बेटा लीड करेगा हमें और हम खुदा उनकी हमदो सना करेंगे। फिर देखें, यहां ना कोई बीमार रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई परेशान रहेगा, ना कोई उदास रहेगा, क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना की जाए। सो क्या हुआ? जंगल में लोगों ने बगैर चूल्हा जलाए और बगैर पैसा खर्चे क्या खाया? क्या खाया? खाना खाया, मछली खाई। मौसम गर्म है, बेटी कहती मछली खाई। मछली काफी महंगी है आजकल, तो जब यस्सु तल के दें तो फिर क्या बात है। बड़ा लोगों को शौक है यस्सु से मछली खाने का। कुछ ख्याल करें, वो कादर मुतलिक है, हर चीज उसके ताबिया है, हम उसके ताबिया नहीं है। और अगर हम उसके ताबिया होंगे ये पूरी धरती आपके ताबिया होगी। सो पतरस और एक और शागिर्द जब निकले, हैकल में गए, तो उन्होंने उसको पहचाना। किसको? किसको पहचाना? किसको? शाबाश, किसको पहचाना? मैंने कहा आप शायद लंगड़े को पहचाना। उन्होंने यीशु के नाम को पहचाना। वो कहता कुछ दो, कहता हमारे पास कुछ सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर एक नाम है जो तेरी बसूता हड्डियों को, तेरी मां के पेट से तो लंगड़ा लूला पैदा हुआ है, पर एक नाम है जो कुदरत रखता है। यीशु नाम से उठ और चल। फिर वो लंगड़ा दौड़ने लगा। हम कब दौड़ेंगे? हम में से कितने लंगड़े हैं, जन्म के पैदाइशी गुनाहगार हैं हम, और खुदा ने आपके गुनाह बख्श दिए हैं। क्या हम शुक्रगुजारी करते हैं? क्या हम रोज उठकर कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरा फिदिया दिया है?
تو نے میری جان کو موت کے گڑھے سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ یسوع نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کتنوں کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ دیکھ لیں، شور آپ نے ڈالا تھوڑا سا، آج چیک کریں جی ان کو کہ کتنوں کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایک گیت پوری جان روح سے گا کر دیکھیں، پھر دیکھیں اپنے بدن میں اپنے حالات میں تبدیلی دیکھیں، کیونکہ خدا کی پرستش آسمان اور زمین کو سیر کر دیتی ہے، اور اس کی معموری سے فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اسی سے اتنا بھر جاتے ہیں، وہ نور میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ اونگتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، بلکہ سدا جاگتے ہیں کیونکہ خدا ان کے درمیان ہے۔ ہم کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اونگتے بھی ہیں، چرچ پہ تو آ کے خاص طور پہ سوتے ہیں، اس لیے آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ بچوں کو بہانہ لے کے بیٹھ جائیں گے، بچہ سو رہا ہے ساتھ خود بھی سو جانا۔ ہمارے ماں باپ نے بڑی تمیز سکھائی تھی، ہمیں وہ سونے نہیں دیتے تھے۔ عبادت گاہ میں اسپیشل نہیں، یہ عبادت کا وقت ہے، چھوٹے بچوں کو سکھائے، یہ عبادت کا وقت ہے، ہم یہاں بیٹھنا سکھائیں، ان کو یہاں پرستش کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں یہ خاص جگہ ہے، آپ کے پاس اتنی عمر نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے کلام کو سن سکیں۔ سو کتنوں کو برکت ملی ہے؟ اگر یہ کلام جیسا لکھا ہے میں ویسے ہی آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی، لیکن خدا کے پاک روح نے اسے بڑا تسلیس کیا ہے تاکہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں۔ سو مکاشفہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ آپ نے نہیں کہا، پر خدا نے آپ کو مبارکبادی دی ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں اور اس زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بیماریاں آپ کے گھر سے بھاگ سکتی ہیں، جادو ٹونا آپ پر نہیں چلے گا، دشمن کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ یسوع کے لوگ ہیں۔ آپ پر برے کی کیا ہے؟ مہر ہے، اور جن پر برے کی مہر ہے وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ کتنے چاہتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں؟ میری یہ خواہش ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں کمزور سے کمزور، کم عقل سے کم عقل یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سمیت ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ خداوند کو یہی پسند ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنا خزانہ کچے برتنوں میں رکھتا ہے تاکہ اس کی قدرت حد سے زیادہ ہو جائے۔ کچے برتن بنے تاکہ خدا کی قدرت آپ پر ٹھہرے اور آپ کی زندگیاں گواہیوں سے بھرے۔ اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے تو گواہی کو مت دبائیں، آپ کی برکت دب جائے گی، اور اگر آپ گواہی دیں گے تو آپ کی برکت برکت ہو جائے گی، آپ کو اس سے سنبھالی نہیں جائے گی، اور خداوند اپنا جلال دکھائیں گے، کیونکہ زمین پر کلیسیا یسوع کی کیا ہے؟ گواہی ہے، اور کلیسیا کے اندر جب تک گواہی ہوتی رہے گی یہ آفتیں رکی رہیں گی، اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو آفتیں کہاں اتر آئیں گی؟ زمین پر۔ اور یہ پہلا افسوس ہم نے سنا ہے، ابھی دو افسوس ابھی اور سنیں گے، نیکسٹ جمعے دوسرے افسوس کو کھولیں گے تاکہ آپ مکاشفہ میں سے خدا کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ آج کتنوں کو برکت ملی ہے؟ آئیے پاک خدا ان کے لیے زوردار ہاتھوں سے، جو ہمارا بہترین استاد ہے، جاندار طریقے سے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ روح القدس کے لیے۔ اور زور سے، آپ کسی انسان کے لیے نہیں بجا رہے، یہ روح القدس کے لیے ہے، جو میرا استاد ہے، جو آپ کا استاد ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، گہرے بھیدوں کو کمزوروں پہ کھول دیتا ہے۔ تیرا خدا زوراور خدا ہے،
Ikabathora Saba, Rabati Kabasidara Sabi, Rabakia Shafi, O Rabasi, Rabasu. तेरा शुक्र अदा करता तुम्हारे दरमियान तेरी हजूरी के लिए, तेरे हम कलाम होने के लिए तेरा नौकर, तेरा खादम भी तेरा शुक्र अदा करता है। तेरी दुल्हन, मसीह की दुल्हन भी शुक्र अदा करती है। आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखे जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आता, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रुकदस को मिले। किस नाम से? मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज तशरीफ रखिए।